अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आपकी खिदमत में आज फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सरकार बगदाद हुजूर से पाक रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरे मुरीदों और मेरे दोस्तों को जन्नत में दाखिल करेगा। तो जो कोई अपने आप को मेरा मुरीद कहे, मैं उसे कबूल करके अपने मुरीदों में शामिल कर लेता हूँ। सुभान अल्लाह, खड़े हो जाइए। शामिल कर लेता हूँ और उसकी तरफ अपनी तवज्जो रखता हूँ। मैंने मुनकर नकीर से इस बात का अहद लिया है कि वो कब्र मेरे मुरीदों को नहीं डराएंगे। सुना ला तखफ, तेरा फरमान आली, गुलामों की धार बंधी वो से आलम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल, आज बापा जानी ने हम मदनी मुन्ना और मदनी मुन्निया को वक्त अता फरमाया है, तो क्यों न आज इस मौके से फायदा उठाएं। जो किसी का मुरीद ना हो उसके खिदमत में मदनी मशवरा है कि इस जमाने का सिलसिला आलिया कादिरिया दरविया के अजीम बुजुर्ग शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुल आलिया की दात मुबारक को गनीमत जाने और बिला ताखिर बापा जानी के मुरीद हो जाएं। और जो पहले किसी और बुजुर्ग से मुरीद हैं, वो बेहतर बरकत हासिल करते हुए बापा जानी से तालिब हो जाएं। यकीनन इसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं है। दोनों जहान में इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल फायदा ही फायदा है इंशाअल्लाह। मदनी मुन्ना और मदनी मुन्निया अपने वालिद सरपरस्त की इजाजत से मुरीद हो सकते हैं। तेरा कलाम है राते बारी अत्तारी हूँ अत्तारी, निस्बत है क्या प्यारी प्यारी अत्तारी हूँ अत्तारी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा। आप देख सकते हैं कि छोटा सा शाशेट पैकेट जो है ना कह सकते हैं कि सिम कार्ड जितना बच्चा ये छोटा सा यहाँ पर एक 10 दे रहा है और उसे ये सारा का सारा जो है ना रटवाया गया है, क्योंकि ये बच्चा अपने जहन से तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा, ना इसमें इतनी अकल है, ना इसमें इतनी जहानत है कि वो इन चीज़ों को आराम से जो है ना अपने दिल के अल्फाज बयान कर सके। सारे के सारे ये अल्फाज रटवाए गए हैं कि आप इस दौर के शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामन बरकातुल आलिया मौलाना इलियास कादरी साहब के मुरीद हो जाएं, और जो दूसरे बुजुर्गान के भी मुरीद हैं आप उनको छोड़कर इनके तालिब हो जाएं, मतलब इनके तालिब इल्म बन जाएं, इनके मुरीद बन जाएं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बच्चे की ब्रेन वॉशिंग की जा रही है और उसे सिर्फ़ और सिर्फ यही बताया जा रहा है कि आप जो है ना इस जहां के वलीउल्लाह हैं और आपकी करामात, आपके मौज़ात और आपकी पता नहीं क्या क्या चीज़ें। तो नाज़रीन, इसके बारे में आप क्या कमेंट करेंगे? क्या छोटे बच्चों को इतनी ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग करनी चाहिए? क्या वाकई उनको इतना जो है ना मुरीदी या पीरी फ़कीरी के अंदर एंटर करना चाहिए, या उन्हें वो रास्ता दिखाना चाहिए जो अल्लाह के रसूल का है, अल्लाह ताला के घर का है, अल्लाह ताला की किताब का है, नमाज और अल्लाह का घर, कुरान मजीद और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान। मैं दावे से कह सकता हूँ कि इस बच्चे को अगर आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अलावा उनके बारे में अगर 1% भी इंफॉर्मेशन होना, तो मुझे आकर पकड़ लेना कि मैं गलत कह रहा हूँ। इस बच्चे से पूछें, सुने, इसे हरगिज़ उनके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन मालूमात नहीं होगी जितनी कि इस बच्चे को तोते की तरह मौलाना इलियास कादरी के बारे में रटवाया गया है। जी नाज़रीन, इसके बारे में आप क्या कमेंट करने वाले हैं? कमेंट करके ज़रा मुझे लाजिम बताइएगा। शकील बिन हनीफ को ईसा अलैहिस्सलाम मानते कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल हम लोग मानते ना भाई, वो सब वही है ना। क्या मानते? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू इन्फॉर्मियात। दोस्तों, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत के बारे में इरशाद फरमाया था कि कुर्बे क़यामत के वक्त फितने लोगों के घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे कि बारिश के कतरे दाखिल होते हैं। दोस्तों, अगर इस हदीस को मद्देनज़र रखा जाए तो ऐसा लगता है कि हमारे नबी सादिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हदीस मौजूदा दौर के बारे में ही इरशाद फरमाई थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में आए रोज़ कोई ना कोई शख्स अपने झूठे नबी होने का या इमाम मेहदी होने का दावा करता है।
اور اس کے ساتھ ساتھ کئی لوگ ایسے بھی ظاہر ہو چکے ہیں جو کہ اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں۔ دوستو، اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک نیا فتنہ آج کل بہت ہی زور پکڑ رہا ہے، اور اس فتنے کے بانی کا نام شکیل بن حنیف ہے۔ دوستو، شکیل بن حنیف کا تعلق انڈیا کے علاقے پٹنہ سے ہے، جو کہ اپنے امام مہدی ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ دوستو، یہ شخص کہتا ہے کہ وہی امام مہدی بھی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے۔ دوستو، اس کے علاوہ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ دجال بھی ظاہر ہو چکا ہے، اور میں ہی وہ شخص ہوں جو کہ دجال سے مقابلہ کروں گا۔ دوستو، یہاں پر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کذاب کے ماننے والوں کی تعداد سینکڑوں میں نہیں بلکہ ہزاروں میں ہے، اور روز بروز اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ دوستو، آئیے اب ہم چند ایسی کلپس دیکھتے ہیں جس میں اس کے ماننے والے اس کا امام مہدی ہونے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا اقرار کرتے ہیں۔ शकील बिन हनीफ को ईसा अलैहिस्सलाम मानते कि नहीं, हाँ या ना? बिल्कुल हम लोग मानते ना भाई, वो शख्स वही है ना। क्या मानते? ईसा कि वो वही शख्स है, मेहदी और ईसा एक ही शख्स है। हाँ बात चल रही है, अभी चालू होगा ना मामला, हाँ, तो भाई वही तो बात। धीरे धीरे फिर जो है अभी यहाँ से जो स्टार्ट करूंगा ना मैं, अरे हम मानते बोलते हैं ना, बोल से बोलो क्या मानते। शकील बिन हनीफ को हम लोग ईसा अलैहिस्सलाम मानते हैं। हम लोग उनको ईसा ही मानते, बिल्कुल सही बात है। ये बात समझ आई? आप सुनो, बोलो क्या मानते हैं। इसको शकील बिन हनीफ को उनको अपना अमीर मानते हैं किनको? और शकील भी नहीं, और ईसा अलैहिस्सलाम जो थे ना, मतलब जिसके उसमें पेशेंट को भी मानता है। सही बात है, उसमें क्या है? तो अब बोलो कज़्ज़ाब है, झूठा है, दज्जाल है। बोलो अल्लाह के शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, झूठा है। ये बोलो आप। अल्लाह के रसूल अल्लाह, मैं क्या बता रहा, ए भाई, अगर वो सही है, ए भाई, सही है। मैं क्या बता रहा, शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब है, झूठा है, दज्जाल है। हमारे बोलने से कुछ थोड़ी होता। फिर कौन है वो? फिर है कौन वो? वो है कौन? बोलना भैया। शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब है, झूठा है, दज्जाल है। बोल बोल। अरे अल्लाह के रसूल की बात नहीं चल रही अभी अल्लाह, मैं क्या बता रहा, तू खाली अपनी जुबान से ये बता दे कि शकील बिन हनीफ कज़्ज़ाब, झूठा, दज्जाल है। के झूठे ये अल्लाह के नबी को नहीं मानते। आप समझ में आया कि ये कौन है? तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे ये शैतानी वस्फ लोग मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, और सादा लोग मुसलमान इनके शिकंजे में भी आ रहे हैं। दोस्तों, ऐसे हालात में हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि जितना कितना हो सके इस फितने के खिलाफ आगाही फैलाएं, ताकि लोग इस फितने से महफूज रह सकें। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को इसके बारे में मालूमात हो और लोग इस फितने से आसानी से बच सकें। जी नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप देखा जिसमें आप देख सकते हैं शकील बिन हनीफ उस बंदे का नाम है जिसने ये दावा किया है। उसका ताल्लुक इंडिया के शहर पटना से है। उसने ये दावा किया है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है, और उसके बाद उसने एक दफ़ा ये भी दावा है कि वही इमाम महदी है, और उसने ये भी दावा कर दिया है कि दज्जाल पैदा हो चुका है और मैंने उस दज्जाल को ख़त्म करना है। और सिर्फ इस बंदे को पर जो है ईमान लाने वालों की तादाद सिर्फ 100 में, सैकड़ों में नहीं, हज़ारों लोग इस बंदे पर अपना अकीदा बनाते जा रहे हैं, अपना अकीदा मजबूत करते जा रहे हैं। ये आज के दौर का फितना है। जैसे कि वीडियो में बताया गया कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़े फरमाई थी, एक दौर आएगा कि लोगों के घरों में इतने फितने दाखिल होंगे जिस तरह आसमान से बारिश के कतरे दाखिल होते हैं। और आज का दौर हकीकत में वही दौर है जिससे देखो वो अपने आप को पाए का वली कहता है, अपने आप को मुक़द्दस और जो है ना अपने आप को बाअसर शख्सियत मनवाता है। कोई नबी का दावा कर रहा है, तो कोई ईसा अलैहिस्सलाम का दावा कर रहा है, तो कोई दज्जाल का दावा कर रहा है। और जो आपके सामने इंटरनेशनल्स नेशनल्स जितनी भी वॉर्स हो रही हैं, और ये जो तबाही जा रही हैं, और ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं, तूफ़ान आ रहे हैं, हकीकत में दुनिया का अब एंड है, दुनिया का इख्तितामी पॉइंट आ चुका है। और हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो बचाएंगे वो हमारे अमाल बचाएंगे, हमारे नेक अमाल, जो कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और अल्लाह की जो किताब है कुरान मजीद उसको बाद तर्जमा पढ़ें, आपके सारे हकाइक, आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और इस वीडियो को वाकई शेयर करें ताकि इस बंदे के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इस लानती मरदूद इंसान को जल्द से जल्द लुकमाए अजल बनाया जाए। नाज़रीन, आप इस वीडियो के बारे में क्या कमेंट करने वाले हैं, कमेंट करके ज़रा मुझे लाजिम बताइएगा। यहाँ तो 5-6 बजे के बाद निकलना मुश्किल नहीं है।
ہاں تو میں کہا ہمارا تو رات کو 4 بجے تک لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آدمی کہیں بھی رہے اپنے وطن عزیز کے تعلق سے اس کے جذبات اور اس کے احساسات کیا ہونے چاہیے، چاہے اپنے ملک میں ہو یا بیرون ملک میں ہو. ذرا اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. میں یہ مثال سوچ رہا تھا کہ دوسروں کے کوٹھی بنگلے ہے نا، آدمی اس کو دیکھے، خوبصورت کلر ہے تو خوبصورت کشادہ کمرے، خوبصورت بیڈ لگے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب یہ اپنا جو چھوٹا سا مکان ہے اس کی برائی کرتے ہوئے آپ نے کسی کو دیکھا ہے؟ تو وطن عزیز اپنا ملک پاکستان، اتنا پیارا ملک، اسلام کا مضبوط قلعہ، الحمدللہ یہاں اسلام کی مکمل آزادی تو ہے نا. ہمیں یہاں کون روکتا ہے؟ ہمیں مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، نمازیں ہو رہی ہیں، اور الحمدللہ خوب نیکی کی دعوت کی دھومیں مچتی ہیں. تو اب اس کو مطلب یہ نہیں کہ یار یہاں مہنگائی بہت ہے. تو یہ واقعی ایسا شخص ہے جو باہر نکلا ہی نہیں ہے، تو اس کو پتہ چلے گا باہر جائے گا تو کہ مہنگائی بولتے کس کو ہے. جب ہم باہر نکلتے ہیں نا تو اپنے ملک کی، یعنی میں اپنا تجربہ، اپنا ملک مجھے تو سستا لگتا ہے. جب باہر نکلتے ہیں تو باہر اتنی مہنگائی ہے، یہ ہمارے ملک میں جب داخل ہوتے نا تو ہٹ جاؤ، میرا وطن ہے، یہاں مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. جیسے سانس بحال ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے آج سانس بحال ہو جاتی ہے. ابھی پچھلے دنوں میں ایک ملک میں تھا، چند ممالک کا سفر تھا، تو موبائل پر گاڑی میں بات کر رہا تھا تو مجھے پیچھے سے کسی نے کہا وہ شیشہ اوپر چڑھا لیں. کیوں؟ وہ آپ بات کر رہے ہیں نا تو کوئی موبائل چھین کے چلا جائے گا. میں کہا یار میرے ملک کی محبت بڑھا دی آپ نے نا. تو یوں ایسے سے ملک ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی ایسا فرد نہیں ملے گا جو کم از کم ایک بار جس کو ڈاکوؤں نے لوٹا نہ ہو. وہاں یعنی کہ اتنی لوٹ مارے کہ ہر فرد گویا لوٹا جاتا ہے اور ٹھا کر کے گولی مار دیتے ہیں. تو یار اللہ کا کرم ہے، میرا وطن، خدا نہ خدا کوئی ہے بھی کمزوری تو آدمی اپنے گھر کی کمزوری دبائے گا، اپنی اولاد کی کمزوری دبائے گا، اپنے ماں باپ کی کمزوری چھپائے گا، نہ کہ اس کا ڈنکا بجائے گا. تو یہ تو مادر وطن ہے، ہم سب کو اس کی تعمیر کرنی چاہیے، اور جو بھی کمزوریاں ہوں بھی تو مل جل کر اس کی ذرا کہ وہ تعمیر ہی کریں گے تو ہوگا نا. جی ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا، مجھے لگا یہاں پر مولانا الیاس قادری پاکستان اور ہندوستان کے درمیان میں جو ابھی جنگ ہوئی تھی اس کے بارے میں کوئی کمنٹ کرے گا، کوئی اظہار تعزیت کرے گا، کہے گا کہ یار یہ جنگ بندی نہیں ہونی چاہیے، ملک میں امن ہونا چاہیے، جتنے بھی مسلمان ہیں چاہے یہاں پاکستان میں ہیں چاہے وہ انڈیا میں ہیں تو مسلمان ہیں تو ہمارے مسلمان بھائی، اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا ایمان کی موت دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے نا امن اور سلامتی کے ساتھ رہنے کی توفیق دے، امن اور سلامتی کے ساتھ رہیں، اپنے ملک کے وطن کی دفاع کے لیے کچھ بولیں گے. لیکن انہوں نے تو یہاں پر رابری کے بارے میں بات کی ہے کہ اگر آپ باہر بیرون ملک جاتے ہیں تو وہاں گن پوائنٹ پر آپ سے کوئی چیز چھین لی جاتی ہے، آپ کو شوٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن میں نے تو آج تک کسی بھی کنٹری میں جہاں تک بھی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں یا میں سنتا ہوں وہاں پر جو ہے نا جرم کی جو شرح ہے نا وہ 0% جرم کی شرح ہے. لیکن ہمارے یہاں پر پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں بالکل بھی سیف نہیں ہے. جیسے کہ عمران اطاری کہتے ہیں کہ میں نے وہاں موبائل نکالا اور اس کے بعد کسی نے کہا یار موبائل چھین کے چلا جائے گا تو مجھے اپنے ملک پاکستان کی یاد آ گئی. اس کا مقصد بتانے کا مقصد کراچی میں یہ چیز بہت کامن ہے. اور رہی بات پاکستان میں مہنگائی کی، بھائی جان پاکستان میں مہنگائی ہے، بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہاں پر ہر بندے نے اپنے ریٹ لگائے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے نا اس نے دکانیں بنائی ہوئی ہے، اپنی دکانداری چلائی ہوئی ہے. ہر بندے نے اگر ایک چیز 100 روپے کلو مل رہی ہے تو آگے وہ 150 لگا کر بیٹھا، تو اس کی اپنی بدماشی ہوگا، بھائی میں تو 150 ہی دوں گا، اس میں سے 1 روپیہ بھی کم نہیں دوں گا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہاں کی جو ہے نا اوور آل ملک پاکستان کی رہنے کی، تو بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہم اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں واقعی اپنے ملک پاکستان میں رہنا چاہیے. اور اگر آپ مولانا الیاس قادری کی یہ بات سن لیں کہ بھائی بیرون ممالک میں بہت مہنگائی ہے، واقعی مہنگائی ہے، وہاں لوگ چندہ نہیں دیتے، وہاں لوگ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لیکن پاکستان کے لوگوں کو ابھی بہت شعور آنے میں دیر ہے. کافی دنوں بعد آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت جلد آپ لوگوں سے رابطہ بحال کروں. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی دیں، اپنے ہوسٹ کروں رہا ہوں. ملتے ہیں نیکسٹ میں اپنا خاص خیال. اللہ حافظ.